Paano nga ba mag-scan sa iPhone? So dito sa iPhone, punta lang kayo dito sa My Files. Yan, Files Application. At dito, tap nyo itong 3 dot dito sa may kanang taas na bahagi. Tapos makikita na ninyo dito yung Scan Document. Tap nyo lang yan. At yan guys. So nag-auto scan siya. At pwede nyong itap yung auto dito para mag-manual yan. So naka-manual na siya guys. Ito yung kuha kanina. Yan. Pwede nating i-retake. Tap nyo lang yung retake button dito. At i-retake natin yan. Naka-manual na siya. Itapat lang natin to sa mismong image para ma-scan yung image or papel na gusto nyong i-scan. Tapos tap nyo ito. Yan. Tapos ganito ang lalabas. So pwede nyong i-adjust pag halimbawa may mali. Press nyo lang itong button dito. Yan. Tapos i-adjust nyo. Yan guys. So pwede nyong baguhin. So balik na natin. Yan. At once na satisfy na kayo dito sa in-scan nyo, tap nyo na itong keep scan button dito. At tap nyo na yung save button dito sa baba. Para ma-save yung in-scan nyo yan. Ito na guys, yung pinakang in-scan natin yan. Open natin. At yan guys, ito yung ating in-scan yan. Ganun lang kadali mag-scan sa ating iPhone.